गोश्त, मीट यानी कि ताकत की अलामत या गुर्दों का दुश्मन। क्या आपका पसंदीदा चिकन कढ़ाई आपके गुर्दों को नुकसान पहुंचा रहा है? गौर करना है आपने। या फिर ये सिर्फ एक गलत फहमी है? आज हम इस टॉप सीक्रेट से पर्दा उठाएंगे। लेकिन करना क्या है आपने कि ये वीडियो आखिर तक देखनी है और मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद, आपकी खिदमत में हाजिर रहूंगा। मैं बताऊंगा कि ये मसला क्या है और हम अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उससे किस तरह कॉप कर सकते हैं। गुर्दों के मरीजों में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, और स्पेशली गोश्त खाएं या ना खाएं, और गोश्त किस तरह खाएं ये भी एक प्रॉब्लम है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं गुर्दों की के गुर्दे होते क्या हैं। ये जिस्म के दो अहम अज़ा होते हैं जो कि कमर के दोनों तरफ मौजूद होते हैं। इनका काम क्या है? फिल्ट्रेशन यानी कि खून को साफ करना, फाजिल मादे खून से निकालना, और इलेक्ट्रोलाइट और नमकियात का जो निज़ाम है उसको बैलेंस रखना, और जितनी भी वेस्ट है, फालतू चीज़ें हैं जो जिस्म को नहीं चाहिए, जो जिस्म में टॉक्सिक है, उनको निकालना, ये जिस्म का एक निज़ाम है। और इसके साथ तमाम जिस्म को बैलेंस रखना, और स्पेशली जो पानी का तवाज़ुन, चूंकि इंसान पानी पे खड़ा है, उसको मैनेज रखना, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम को मैनेज रखना। जब गुर्दे वीक हो, कमजोर हो, तो CKD का मसला होता है, यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज के इश्यूज आते हैं। तो प्रोटीन को वो क्या करते हैं कि सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते, यानी कि एक प्रोटीन का हमला होता है और गुर्दा उसमें घबरा जाता है कि मैंने क्या करना है। दुनिया में तकरीबन 10% लोग जो हैं वो इस मर्ज का शिकार हैं या गुर्दों के अवारिज में मुब्तला है, जबकि पाकिस्तान में ये रेशो 12 से 15% हो सकती है। चूंकि पाकिस्तान के सेंसस उतने ऑथेंटिक नहीं जितना होना चाहिए, तो ये रेशो थोड़ी बहुत आगे पीछे भी हो सकती है। आपकी खिदमत में एक शेर अर्ज कर देते हैं कि ये जिस्म भी अमानत है संभाल के रखो, ये जिस्म भी अमानत है संभाल के रखो, जो खाओगे तुम वही हाल बना देगा तुम्हारा। यानी कि जो तुमने खाना है आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि जिस तरह का आपका लाइफस्टाइल होगा उस तरह की आपको बीमारियां होंगी। तो इस मसले पे रोशनी डालते हैं कि गोश्त मसला कैसे बन सकता है। गोश्त में होता क्या है? सरे 10 ज्यादा प्रोटीन का खजाना है। प्रोटीन इसमें बहुत ही ज्यादा होता है, और जब प्रोटीन ज्यादा होगा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड वाली पोजीशन है। प्रोटीन जब ज्यादा होगा तो जाहिर है गुर्दे उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, और जब हम प्रोटीन खाते हैं तो इसके साथ जिसमें क्रिएटिनाइन और यूरिया बनते हैं। जाहिर है वो बनेंगे तो ये दोनों गुर्दे उसको खारिज करने की या उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। कमजोर गुर्दे या वीक गुर्दे इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये ऐसे ही है कि एक मुल्क पर 100 बटालियन या फौजी हमला कर दें और उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद गोश्त में यूरिक एसिड होता है। जाहिर है जब आप गोश्त खाएंगे तो यूरिक एसिड में इजाफा होगा, और खास तौर पर ये जो लाल गोश्त होता है इसमें यूरिक एसिड की बहुत बड़ी क्वांटिटी मिकदार मौजूद होती है। तो जब गुर्दे कमजोर होंगे तो यूरिक एसिड प्रॉपर नहीं निकलेगा, जिससे पथरियां भी बन सकती हैं और दूसरे मसाइल भी हो सकते हैं। तीसरी चीज जो गोश्त में होती है फास्फोरस और पोटेशियम। ज्यादा गोश्त में ये ज्यादा होते हैं। जब ज्यादा गोश्त खाएंगे, वो एक साहब कहते हैं सियासतदान के, जब ज्यादा गोश्त खाते हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम होंगी, तो ये प्रॉब्लम तो साथ साथ चलती रहेंगी। तो मरीजों के लिए नुकसानदेह हो सकता है ये जो लाल गोश्त है। अगर आपके गुर्दे कमजोर हैं और आप रोजाना बारबेक्यू इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर गुर्दे कहेंगे भाई हमें छुट्टी दे दो और आप बारबेक्यू इस्तेमाल करो। एक मजाक के तौर पर बात करो, जाहिर है एक बोझ आपने उतना ही डालना है जितना वो बर्दाश्त कर सके। अब ये डिसीजन के गुर्दे कमजोर हैं, ये गुर्दे ठीक हैं, ये कौन करेगा? ये जाहिर है ये डिसीजन ना आपने करना है ना मैंने करना है। इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट करवाने होंगे। टेस्ट में एक नॉर्मल वैल्यू होती है, जब वो आउट होगी तो वो आपको बताएंगे कि इस गुर्दों पर कितना बोझ है। क्रिएटिनिन का एक टेस्ट करवा लें, बड़ा अहम टेस्ट है, इससे पता चल जाएगा। इसके अलावा GFR एक टेस्ट कहलाता है, वो आप करवाना चाहें तो वो भी करवा लें। इसमें ये कि गुर्दे कहाँ तक काम कर रहे हैं, उसका फिल्ट्रेशन रेट बेसिकली क्या है वो आपको बताएगा, और गुर्दों खून कहाँ तक साफ कर रहे हैं ये आपको इंशाल्लाह ताला बताएगा। इसके अलावा ब्लड यूरिया टेस्ट करवा लें। प्रोटीन का बोझ का अंदाजा होता है कि गुर्दे प्रोटीन का बोझ कितना बर्दाश्त कर रहे हैं,
اور اگر یہ ویلیو آگے پیچھے ہو تو پھر ظاہر ہے اس میں پرابلم ہوگی۔ یورک ایسڈ کا ٹیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے، پتھری اور درد کی نوعیت کا بھی پتہ چل جائے گا اس سے۔ الیکٹرولائٹس ضرور کروائیں، پوٹاشیم کی مقدار کیا ہے، فاسفورس کی مقدار کیا ہے، جسم میں جو نمکیات کے الیکٹرولائٹ کا نظام ہے وہ ڈسٹرب ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ خراب ہے، وہ آپ کو یہ ٹیسٹ بتائے گا۔ پرابلمز آتی ہیں، میڈیسن ہوتی ہے، لیکن میڈیسن سے زیادہ کام احتیاطیں کرتی ہیں۔ گوشت مکمل طور پر بند نہیں کیا جا سکتا اور نہیں کرنا چاہیے، اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اپنے گردے کے حساب سے آپ کو استعمال کرنا چاہیے، لیکن مقدار ظاہر ہے اس کی کوانٹٹی آپ نے کنٹرول میں رکھنا ہوگی۔ چکن اور مچھلی کو پریفرنس دیں پروٹینز کے لیے، وہ تھوڑا سا کم چیزیں ہوتی ہیں اس میں اور انرجی زیادہ ہوتی ہے، تو وہ آپ دیکھ لیں۔ سرخ گوشت یا ریڈ میٹ کو بالکل اوائڈ کر دیں، بہت زیادہ بہتر ہے۔ پانی زیادہ پیئیں، لیکن ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ۔ اگر گردے میں مطلب پرابلم بہت زیادہ ہوگی تو پھر آپ نے پانی بھی حساب کتاب سے پینا ہے۔ نمک، سالٹ اور مسالہ بیلنس استعمال کریں، ہر چیز بیلنس ہی اچھی لگتی ہے، اور بیلنس ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ زیادہ نقصان آپ کر سکتے ہیں اگر آپ خوراک میں اعتدال پسند نہ ہو۔ ہر خوراک آپ نے اعتدال سے کھانی ہے اور ایک بیلنس مقدار میں کھائیں گے تو انشاءاللہ پرابلم نہیں ہوگی۔ میڈیسنز کی بات کر دیتے ہیں۔ گردوں میں اگر درد ہو اور پتھری بھی موجود ہو تو بربیریس والگیرس مدر ٹنکچر میں استعمال کروائیں۔ اس کی بیسک علامات میں ہے یہ کمر سے آگے کی طرف درد آتا ہے، یہ جو پورشن ہے اس سے ایسے ٹریول کرتا ہے اور یورک ایسڈ زیادہ ہو جاتا ہے اس میں۔ سولائی کو ایک اچھی میڈیسن ہے، مدر ٹنکچر میں استعمال کروائیں۔ جب گردے کمزور ہو جائے اور ٹاکسس نہ نکال پائیں یا ان کا زہر نہ نکال پائیں، فاضل مادے نہ نکال پائیں، علامات میں پیشاب کی مقدار کم ہو جائے اور پیشاب میں جلن آ جائے تو پھر یہ میڈیسن اچھا کام کرتی ہے۔ گیس وغیرہ اور یورک ایسڈ کے مسائل ہوں، یعنی کہ آپ کا ڈائجسٹو ٹریکٹ ٹھیک نہ چل رہا ہو، تو لائکوپوڈیم کو ضرور یاد رکھیں۔ لائکوپوڈیم ایک بہترین میڈیسن ہے، لیکن جب بھی لائکوپوڈیم کا پیشنٹ ہوگا یا مریض ہوگا اس کے جو ڈائجسٹو ٹریکٹ کے معدے کے مسئلے ساتھ میں ضرور ہوں گے۔ یہ پروگرام ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس کے لیے کیا جاتا ہے یا جونیئر ڈاکٹرز کے لیے ہے کہ کسی پیشنٹ کو کوئی مسئلہ ہو تو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ میرا ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس کا نام ہے علامت بتائیں دعا پوچھیں، اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ آپ ہمیں علامات بھیجتے ہیں، میں اس کی جگہ آپ کو میڈیسن بتاتا ہوں۔ میں آپ کو گروپ کا لنک بھیج دیتا ہوں، آپ اس کو کلک کریں اور جوائن کریں، اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور یہ سارا کچھ آپ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا چینل اے جے ہیلتھ ٹی وی، اوپر مونوگرام آ رہا ہے، اے جے ہیلتھ ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر عقیل جاوید ہے۔ تھوڑا سا آپ کو میں کنکلوڈ کر دوں کہ جو گوشت ہے وہ نہ تو زہر ہے نہ مکمل دوا ہے، بس میانہ روی میں کھائیں، اپنے گردوں کی پوزیشن کو دیکھ کے کھائیں۔ دعا میں یاد رکھیں، دس از ٹائم ٹو سائن آف، می ڈاکٹر عقیل جاوید فرام لاہور پاکستان۔ اللہ حافظ۔